हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज यहाँ पे हम बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को इस टाइम पे इसकी बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्पिल लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। हम आज यहाँ पे हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों से और तुम लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इनफरमेशन, प्राइस रिलेटेड बातें मिस ना हो। তো আজকে আমরা এখানে বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতে কথা বলবো, কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে, 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে ভিডিওটা থাকছে। কিন্তু যে বিষয়গুলো বলছি সেগুলো কেউ মিস করবে না। এই মুহূর্তে এই ক্ল্যারিটিটাও খুব দরকার। আমি এর আগে বানিয়েছিলাম সিলেবাস রিলেটেড ভিডিও, আজকে কিছু সিলেবাস রিলেটেড অন্য কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছি যেটাতে তোমরা অনেক ক্ল্যারিটি পাবে। আর তার সাথে অবশ্যই আমরা প্রিপারেশন নিতে যাচ্ছি, চলছে আমাদের, আরও দুর্দান্তভাবে চলবে। অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে হবে, জুড়ে যেতে হবে স্পিল লিটারেচারের সঙ্গে, বেল আইকনকে প্রেস করে রাখতে হবে যাতে করে কোনো রকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন বা আপডেটস তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয়। তো আজকে আমরা প্রথমে হিন্দিতে বলি, তারপর বাংলায় বলছি। तो यहाँ पे लिखा है कि यूजीसी नेट जेरे दिसंबर 2025, आज की जो डेट है 10/9/25, पेपर 1 एंड पेपर 2 न्यू सिलेबस अपडेट्स आपको थंबनेल एंड टाइटल में भी देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल के नेम है इस लिटरेचर यूजीसी नेट, टेलीग्राम चैनल के लिंक है https://t.me/ugclit कोड। फिर ऑनलाइन पेड कोर्सेज आर अवेलेबल, पेपर 1 एंड पेपर 2, 500 फॉर पेपर 1, 1000 फॉर पेपर 2 एंड सेपरेटली एंड कंबाइंड ऑल्सो। कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर, बिजनेस पर्पस एंड ऑनलाइन पेड क्लासेज के लिए आप लोग इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने गूगल से आप लोगों के लिए लेकर आई, फ्रॉम गूगल लिखी। इससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देती हूँ जो कि मैंने मिस कर दी, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश 200 मंथली, आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये आप लोग को हैंड रिटन देख के लग रहा है कि ये ट्रस्टेबल नहीं है, बिलीवेबल नहीं है, लेकिन ये गलत है क्योंकि हाँ, हम भी पोस्टर एडिट करके आप लोगों को दे सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैं हाथों में लिख कर लाई हूँ तो इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा होना चाहिए। तो बाय द वे यहाँ पे मैंने लिखी कि गूगल से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि दिसंबर 2025 में यूजीसी नेट के सिलेबस क्या चेंज हुए हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल से सर्च करके लेकर आई हूँ, जहाँ पे मैंने लिखी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 इंग्लिश लिटरेचर एंड पेपर 1 सिलेबस अपडेट, न्यू सिलेबस अपडेट। तो मुझे ये मिली, द ऑफिशियल यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, सॉरी फॉर दिस messed up, okay, and paper 2 English literature syllabus for 2025 is available on the official national testing agency website। अगर आप लोगों को मेरी बात बिलीव नहीं हो रहे हो, विश्वास नहीं हो रहे हो, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और जो सिलेबस मैंने शेयर की थी आप लोगों को डिटेल में, वही आपको देखने को मिलेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं। और 3 स्टार देकर मैंने कुछ लिख कर आई, देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉर अ न्यू यूजीसी नेट सिलेबस अपडेट आफ्टर द जून 2025 चेंजेस। मतलब जो हमें जून 2025 में एक चीज़ मिले 2024 में, मतलब लास्ट पहले भी थे एनईपी 1986, अभी एनईपी 2020 से और 1986 से ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं हर एक शिफ्ट में। इसके लिए आप उसको करेंट अफेयर्स की तरह न्यू हायर एजुकेशन पॉलिसी, हायर एजुकेशन यूनिट में न्यू पॉलिसी जो होते हैं बहुत सारे आप इंक्लूड करके पढ़ सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस ही चेंज हो गया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बच्चों को डरा रहा है, धमका रहा है, ये बहुत गलत बात है। तो मुझे जो लगी कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँ। मैं आज आपके सामने कैमरे के सामने आना चाह रही थी, लेकिन बहुत टायर्ड होने की वजह से नहीं आ पाई, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे, लेकिन आप लोगों को चीज़ें क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे मैं नोट खाते में कहूँ, चाहे मैं बोर्ड में कहूँ, चाहे मैं वर्बली आके आपके सामने वीडियो में कहूँ, चाहे लाइव में आके कहूँ, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम विथ देयर र्यूमर्स, गुजबें সময় নষ্ট করবেন না। इन बेंगोली, अपना समय बर्बाद मत करो इस वक्त। Please do like, comment, share and subscribe to Spil Literature and stay connected with Spil Literature. Thank you all, love you all, God bless you all. Success is yours.
आवर्स एंड माइंड। ऑब्वियसली मुझे भी जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करनी है। हैप्पी, काम, कूल, रिलैक्स, फोकस, कंसिस्टेंट, और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये आप लोगों के लिए है। आई होप मैं आप लोगों के लिए क्लैरिटी दे पाई। तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आप लोगों के लिए दूसरे वीडियोस लेकर आऊंगी डेफिनेटली, बोर्ड में या फिर हर्बली या फिर लाइव सेशन में, वीडियो सेक्शंस में, जो भी हो। अब मैं यही सारी चीजें बंगाली में कहने जा रही हूँ। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़िए इस लिटरेचर के साथ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, और देखते रहे और पढ़ते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो আমরা এখন বাংলায় বলতে যাচ্ছি। তো অবশ্যই এখানে ইউজিসি নেট জেআরএফ ডিসেম্বর 2025 10 তারিখ আজকে, পেপার 1 পেপার 2 নিউ সিলেবাস আপডেটস। টেলিগ্রাম চ্যানেলের নেম এসপি লিটারেচার ইউজিসি নেট। টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক https://t.me/ugclit। Online paid courses are available. Paper 1 500 for monthly and paper 2 1000 rupees, and separately and combined भी आपको मिलेंगे। মানে তোমাদেরকে পেতে পারো। কন্ট্যাক্ট হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, বিজনেস পারপাস, এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো বা পারবেন। আর স্পোকেন ইংলিশ কোর্স আমরা দিচ্ছি মান্থলি 200 রুপিস। এগুলো খাতায় লেখা থেকে মনে হতে পারে এটা অথেন্টিক নয় বা এটা কিন্তু আমরা অবশ্যই একটা পোস্টার এডিট করে দিতেই পারি, কিন্তু এইভাবে লেখাতে তোমাদের বা আপনাদের আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কারণ আমি পরিশ্রম করে হাতে লিখে নিয়ে এসেছি। হাতের লেখার গুরুত্ব এখন কমে গেছে ডিজিটাল যুগে, কিন্তু অবভিয়াসলি এটারও একটা গুরুত্ব ছিল, আছে এবং থাকবে। গুগল থেকে আমি তোমাদের জন্য বা আপনাদের জন্য কি নিয়ে এসেছি সেটা ইম্পর্টেন্ট। এই ভিডিওটা স্কিপ করবে না কেউ, এই মুহূর্তে তোমাদের জন্য খুবই দরকার, কারণ তোমাদের পরীক্ষা বা আমাদের পরীক্ষা সামনেই 3 মাসের মধ্যে আছে, এবং তারপর গেট আছে, নেট সেট, আরও গুজরাট সেট, ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট ছাড়াও আরও অনেক সেট এক্সাম আছে, সেটাও আমি আগামীকাল আপডেটস তোমাদের বা আপনাদের দিয়ে দেবো। দি অফিসিয়াল ইউজিসি নেট পেপার 1 টিচিং অ্যাপটিটিউড অ্যান্ড রিসার্চ অ্যাপটিটিউড, এটা একটু ঘিজিবিজি হওয়ার জন্য আমি সরি ফর দ্যাট, আমি দুঃখিত। অ্যান্ড পেপার 2 ইংলিশ লিটারেচার সিলেবাস ফর 2025 is available on the official National Testing Agency NTA website। তোমরা যাও আর দেখো। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, আমি যে সিলেবাস শেয়ার করেছি বাকিরা যারা পড়াচ্ছেন সেটা যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে নিজে থেকে তোমরা সার্চ করে দেখে নাও, আরও ক্ল্যারিটি পাবে, আরও বিশ্বাস হবে যে যারা পরীক্ষা নেয় তারাই সিলেবাস দিয়েছে, সেখান থেকেই দেখে নাও, আরও বেশি ক্ল্যারিটি থাকবে আর মনে শান্তি থাকবে আর পড়াশোনায় ফোকাস থাকবে। তারপর দের ইজ নট আ স্পেসিফিক অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট ফর আ নিউ ইউজিসি নেট সিলেবাস আপডেট আফটার দ্য জুন 2025 চেঞ্জেস। মানে এখানে বলা হচ্ছে যে আগে তো সিলেবাস ছিলই, 1986 এনইপি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি থেকে তো প্রশ্ন আসতো। 2020 সালে যে এডুকেশন পলিসি, সেখান থেকে হায়ার এডুকেশনের চ্যাপ্টারে যদি আমরা এই বিষয়টাকে ইনক্লুড করি, বা টিচিং, হায়ার এডুকেশন এবং কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রেও এটা ইনক্লুডেড হয়, যেহেতু হায়ার এডুকেশন কমিউনিকেশন বাদ দিয়ে, টিচিং বাদ দিয়ে, রিসার্চ বাদ দিয়ে, হায়ার এডুকেশন ইউনিট বাদ দিয়ে কখনোই হবে না। তো এখানে কিন্তু কোনো রূপ সিলেবাস চেঞ্জ হয়নি। তোমরা যাও ক্ল্যারিটির জন্য এনটিএর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে চেক করো। আর অবশ্যই এই সময় ডু নট ওয়েস্ট ইউর টাইম উইথ দ্য রিউমার্স। আমি এগুলো গুগল থেকে লিখে নিয়ে এলাম, গুগলে সার্চ করলাম যে নতুন কি সিলেবাস কিছু এসেছে, তো না এগুলো পেলাম। আর আমি নিজের থেকে বলছি ডু নট ওয়েস্ট ইউর টাইম উইথ দ্য রিউমার্স। গুজবে কান দেবেন না, গুজবে সময় নষ্ট করবেন না, আপনার সময় বরবাদ মত করো। প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার and subscribe to SPI Literature. Stay connected with SPI Literature. Thank you, all love you all. God bless you all. Success is yours, ours and mine. তোমাদের, আমাদের এবং আমার, কারণ আমাকেও প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হচ্ছে এক্সামের জন্য। হ্যাপি, কাম, কুল, রিল্যাক্স, ফোকাস, কনসিস্টেন্ট, 6টা মাত্র মন্ত্র বললাম, আরও এরকম অনেক কিছু আছে, কিন্তু গুজবে কান না দিয়ে পড়াশোনায় মন দেওয়াটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমরা কিন্তু আগামী দিনে, আজকেও এটা ক্ল্যারিটি দেওয়া এই মুহূর্তে খুব দরকার ছিল। ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছু ভয় দেখাচ্ছেন, ভরকাচ্ছেন, যেটা একদম ঠিক নয় কারোরই। যাই হোক, আমরা আগামীতে অবশ্যই নেট সার্টিফিকেটের পেপার 1 পেপার 2 নিয়ে আলোচনা করবো। আর টোটাল 85টা সাবজেক্ট ইউজিসি নেটের আছে, আর তার মধ্যে 83টা সাবজেক্টের গুগলে পেলাম এই সিলেবাসই থাকছে। ঠিক আছে, বাদ বাকি নতুন যেগুলো অ্যাড হয়েছে সেগুলো আমাদের এই মুহূর্তে লাগছে না। যাদের আছে তাদের জন্য অবশ্যই কেয়ারফুল থাকতে হবে এবং পড়তে হবে সেই হিসেবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে হবে SPI Literature। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই একজন নতুন ভিউয়ার, লার্নার, ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন বা জিও। আর অবশ্যই একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদের অনুপ্রাণিত করবেন, মোটিভেশন দেবেন, উৎসাহিত করবেন, এনার্জি দেবেন, যাতে আমরা আরও দুর্দান্তভাবে কাজ করে একে অপরের হাতে हाथ रखे आगामी भविष्य जीवन एवं जीविका एगिए जेते पारी। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करके हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी दीजिए, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए एक दूसरे के हाथों में हाथ रख के अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने हर क्षेत्र में एकदम कमाल कर पाए और सक्सेस हो पाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद दिस विलेजर, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।